Guys, hello to the guys. Kini day guys, mo na yung bira Tagalog guys. Kung sabi Tagalog, dira paingog panahon. Dira paingog. Ito paingog gilapas. Dira nga dalan. Dire sulod ni siya sa Villa Tagalog guys. Villa Tagalog beach. Sa katong wala kabalo. Dira mo mula diri ah. Sulod dito. Nya karon mulag ta sa tuwang amigo. Nga pinakakusgan nga amigo guys. Si Bogsley. O ba na to si reservers sa sa kuan Jose Class of Plans of Plan ano itong kauban isita ta diri ah tore balay lang kuan Carlos Miguel. Ito pinakakusgang amigo guys. Mato, dagang gisa manok tare mo dong. Kung si sa gusto. Oh. Ano siya pagtuon mo na. Mo next video. Ngayo kag sige ana noon di kay